Joto lukurang phone kaham salsa sekang Dongor TV channel borom gana Jitendra Chaudhary ni কয়েকটা টিপ্পনী বা কমেন্টস আর্গুমেন্টস আব নুখা কুমারী মধুতি রূপশ্রীনি মুইতনি কক সাপ্রু ব ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি চিনি বরম গনাং মহারাজা प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य तथा तिप्रासार खासुकसा तै बिनि फैमिली तै बंशन तैनाय ब आलोचना समालोचना खायनानै चेष्टा खायका के आबनि रिप्लाई रियावै तंगै मालिया पहिलावनो बिनि विषय तैनाय माननीय विधानसभा ने विरोधी दल नेता तथा बरम गनां जितेन चौधरी जों तिप्रामथाराव साब्रमा कैंडिडेट रिया खायनाय बन तिप्रासाराव थानसा खालायनाय बन पास खायनाय रहरै तिप्रासारनि बाङै कक्सा देहैनाय विरोधी दल नेता ताबो जाक माननीय जितेन्द्र चौधरी तिप्रासारनि कक्साथों सायाथों जे बन पास खायरहका जे बन समर्थन खायका बनि विरुद्धे बार बार ब टिप्पणी खायनायनि चेष्टा खायतंगो साइमिया साबनि नमक चावै साबनि सम चावै साबरंनि दागि मुंबाय साबरंनि खासुक सांना बागै ब कग्रक साइमातं तबेके खाव तंगै मानलिया आबनि रिप्लाई रिनानि प्रयोजन हिनै मनायखायका लुकरनि थानि तबे अवश्य बन तै कैसा कक जाति सावै कक साव हिनै जे कक सिलसे जागमानि कुबुई कुबुईनो जदि जाति सावै कक साजाक तंखांके बक्तव्य क्लियर तेसा नायै जदि जाति सावै जदि कक सावै तंखांके तिप्रासा जातिनो अपमान खाय तंखांके जे तिप्रासा जाति हिनि वानसगै जों तिप्रासा रक मिलगै तिप्रामथा प्रार्थी रियावै बुबाग्रा समर्थन खाय पास खाय रहरका अवश्य बन पार्टीनि नजरनो गियावै जों तिप्रासा हिनि नगै बिनि विरुद्धे न चिनि तिप्रासानि विरुद्धे हिनि नावैनो जों आबनि तीव्र विरोधिता खायनाय तै आं निजे खुद जदि आमाय खायखांके तीव्र विरोधिता खायनाय आबनि मन्त्रीनि बक्तव्यनि तबे आबनि परवर्तीते जितेन्द्र चौधरी महोदय माननीय विरोधी दल नेता जे बरकनां स्राय फांसिनि चिनि तिप्रासा हिनै आं चेहरा तिप्रासा हिफानो चिनि तिप्रासा हिनै वानसगिया तिप्रासानो कसल फियाबा तिप्रासारे तिप्रासाया सन्देह तं जों स्रायफ्रो कारण बकुनो दिन कक बरक बाय जों चरायनि सिमि सिगला सगैनाय पराशुना खायफ्रो कोनो दिन ब मन्त्री तंफ्रो बन कक बरक बाय कक सामान्य गिया तबे अवश्य उलो तिनि सरकार थांगा परे तिनि अहरह बन विभिन्न जागा कक बरक बाय मने तिनि नगो तबे कक बरक बाय कक सामान्य नगमान इया गलो ब डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली तिप्रासानि खासुक सांगै तिप्रासानि काहाम सावै तंनाय तिप्रासानि काहाम खाय तंनाय नखगिया करे तिप्रासानि कक सावै तंनाय बुबाग्रानो अबाहायके खने खने प्रत्येक मोमेंट प्रत्येक सेकेंड प्रत्येक बक्तव्य बन इया फाव नावैनाय अमाहायके अपमान खायमानि जे व्यक्ति बन तिनि विरोधी दल नेतांनानि मत समर्थ जुगायखा बन माहायके अपमान खायनाय आबो तिप्रासानि अपमान हिनै आंबो मनायखाय तिनि आं तै गोबां कक साया जुक्ति बिनि जुक्तिनो किसा खंडन खायनानै मुसुगो नाम्बार 1 राजा आमल ओइ घटना जे सामानि विवरणी सामानि आबो बसुक जरातै वास्तव बा बसुक जरातै गुबै अथवा ताताल जितेन्द्र चौधरी महोदय बा राजा आमल बाबु कथांगिया आंबो आफरा आसाय जागिया बाबु आफरा आसाय जागिया तामखे बाबुनि जुक्तिनो आं खंडन खायना थांगिया तबे एकटा कक न सानाय सरकार चालक खांगांके क्षमता तंगमानि समय जतन
রাজ্য ন কাহামকে চালুকনানি বাগৈনো জনসমর্থন गोबां मानानि बागैनो सरकार बा राजनीति खालायो हिनै आं खाख्लायो गणतन्त्रও তবে রাজতন্ত্রও রাজ্য চালকনা বাগৈ কোনো ভোট প্রতিযোগিতা খাইনা নাঙ্গিয়া আবার সিরি সিটি আইগিনি সিমি আমাইখানে তৈদল জায়গায় ফাইমানি आ জায়গাও তিপ্রাসানি বাগৈ ডেভেলপ খাইনানি নাংনাই আমাই কোনো বাইন্ডিং করে কারণ ভোট নি কোনো প্রয়োজন করে তারপরেও সানা থাঙ্কে রাজতন্ত্রও যে রাজা বা শাসন খাইনাই মঙ্কে অ্যাবসলিউট মোনার্কি সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিনিয়া পাও তারপরেও সম্পূর্ণ ক্ষমতা তংমানি পরেও তিপ্রাসানি বাগৈ आ जुगनि अनुसारे स्कुल सनामिया कलेज खुलगिया अमाहाय कोनो उदाहरण करै आपरनि जनसंख्यानि मुताबिक आपरनि चाहिदानि मुताबिक उमकान्त स्कुल महारानी तुलसीवती स्कुल बीबीआई स्कुल इवेन दशरथ देव जे समय जनशिक्षा आंदोलन खाइखा आपनार समर्थन जगायै 5 टाका निनि बेतन बात्तारनानि घोषणा रवै गामि गामियाव मास्टार ते स्कुल खुलगनानि प्रस्ताव न राजा इच्छा खाइके समर्थन खाया करे नाकस बुखाइमा कारण एब्सोल्यूट मोनार्की भोट नि कोनो प्रयोजन करे इच्छा खाइके दशरथ देव नि आ कग्न जेटा जनशिक्षा आंदोलन हिनै सीपीएम गणमुक्ति परिषद तिनि चावरबो प्रचार खायो आपनो राजा समर्थन खायो तंगैमान खामो किन्तु बरक आमनो कला कौशल खाइने राजानो तला खिकलायने नाय फानु राजा खातिया करने आ समय जेटा इतिहासनि मुताबिक महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य स्कुल खुलगनानि मंजूरी रेखा ते बेतन रनानि मंजूरीबो रेखा कारण दशरथ देवनि तापरनोबो कोनो बेनथानि रां करिबो बाहायके बेतन नायबा आमा खलायना आपरो स्कुल खुलग जाखा आमनि सिगांबो खुलग जाक बरक दाबि खायफोन गोबां मोजां स्कुल खुलग जाक अबनो विभ्रांत खालायनाय अबनो ताताल कक सावैनाय आगामी नतुन प्रजन्मरनो बरक तिनि राजनीतिक नि खातिरे बरक तिनि कम्युनिस्ट पार्टी रक राजारनि बिरुद्धे कक साका किन्तु गणतंत्रवत तिनि जनगण तैने बरक तिनि जे सरकार खलायका बा दल खायका पार्टी खलायका गणतंत्रनि जगत बरक तो राज्य शासन खायनानि जे एडिशन चिरकाल सीपीएम रक विरोधिता खायका जे एडिशन बिल पासन फरो सीपीआईएम रक लोकसभा अनुपस्थित 1984 सन 23 आगस्ट जे एडिशन सानप्रो टीयूजीएस रन चिरकाल हा सान कांके आनि नखलाव हा कब मत हा और जरिना फायदे नै अपमान खायका सेई एडिशन विरोधिता खायमानि परेबो एडिसी बिल पासन फरो सेई एडिसी बिल पासना फरो राज्यनि 2 जन एमपी अनुपस्थित बाजुबन रियां सह अनुपस्थित तंगमानि परेबो एडिसी मानमानि परे एडिसीओबो 25टा बছর सीपीआईएम रनो चालकखा जितेन बाबुनि दल चालकखा किन्तु राजतंत्र बिनि फुल क्षमता तंगमानि परेबो राजारक जनगणनि कक खनानानि चेष्टा खायका दशरथ देवनि कक खनानानि चेष्टा खायका जे गुर राजतंत्र विरोधी राजानि विरोधी बिनि कक खनानानि चेष्टा खायका बिनि कक मते सामुं तांगै बनायखा किन्तु तार परे नरकनो क्षमतार मा परे नरक ताम खायका नरक क्षमतार मानि परे नरक ताम खायका बा नरक साका लड़ाई 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 चाय लड़ाई करे बाँचते चाय बास्तु हारा बास्तु चाय विदेशी पुनर्बसन दीते होबे बास्तुहारा बास्तु चाय नरक साका बास्तुहारा बास्तु चाय हिनै सावैनाय आपनो जारा बास्तुहारा जे बास्तुहारा जारा बांग्लादेश तिनि ब्रम ब्रम रोखलाय जागैनाय बिटे माति हारा खायनाय फाइसक पाइका बरनि बागै नरक स्लोगान रोखा बास्तुहारा बास्तु चाय हिनै लड़ाई 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 चाय लड़ाई करे बाँचते चाय बास्तुहारा बास्तु चाय विदेशीদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে নাই सीपीआईएम रक स्लोगान रवैनाय तिनि त्रिपुरा हाव संख्यागरिष्ठ त्रिपुरासर सियाको गणतंत्र बुझियाको राजनीति बुझियाको न तिनि त्रिपुरासार नरक त्रिपुरा राज्य
গুबै কক নিজেনি হানো হামজাংনা কক নিজেনি জাতিনো হামজাংনা কক প্রশাসন চালনা কক নিজেনি হাও নিজেনি ক্ষমতা অধিকার রক্ষা খাইন কক না বুঝা গিয়াকারে নিজেনি হাওনো নিজেনি তিপ্রাসার ন সংখ্যালঘু খাইকা নিজেনি হাওনো তিপ্রাসার ন সংখ্যালঘু খাইমা পরে সংখ্যা কম খাইমা পরে নরক তিনি যে সময় ৭৮ সন পয়লা বামফ্রন্ট সরকার গঠিত ত্রিপুরা রাজ্য সেই বামফ্রন্ট সরকার গঠিত মানে পরে ত্রিপুরা ৮০ সন দাঙ্গা ফনাংজাখা সেই বামফ্রন্ট সরকার গঠন মানে পরে ত্রিপুরা রাজ্য তিনিও যেই তিপ্রাসারংনি বখরগৈ যেই তিপ্রাসারনি মুকুটহীন রাজাঙ্গৈ রাজতন্ত্রতে রাজানি বিরোধিতা খাইনাই অপপ্রচার খাইনাই যেই বরক তিপ্রাসারগ্ন ভুল বুঝাইখা যেই বরক রক হাজার হাজার বাংলাদেশি ত্রিপুরাও আশ্রয় না বাকি রাজনীতি খাইকা সেই দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী সানফর তিনি তামো সাজাখা দশরথ দেব তিপ্রাসাঙ্গই নিজে পর্যন্ত তিপ্রাসানি বিরোধী কক সাবই তিপ্রাসানি বাগে সামুং খাইয়াবই তিপ্রাসা রাজারনি বিরুদ্ধে কক সাবই আয়াং নারনি ব্রং ব্রং ওয়ানজিরনো নাহারই তিপ্রাসানো সংখ্যালঘু খাইনাই ক্ষমতা ফাইমানি পরে দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী মাসালিয়া নিপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মারখা নিপেন চক্রবর্তী আপনি গসেলিয়া আবার পরবর্তীকালে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৩ জোট সরকার নি পরে তেই এইসব বামফ্রন্ট সরকার ফাইপ্রব দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী গসেয়াঙ্গি নাই সেই নিপেন চক্রবর্তী সিপিআইএম নিজে আইডিওলজি তিনি ত্রিপুরা যে পীর ফাইনাই সেই নিপেন চক্রবর্তী সিপিএম পর্যন্ত ইয়াকারখা অমকি বাস্তব ইয়া জিতেন বাবু অমকি তাতাল ইতিহাস আর সেই সিপিএম ৩৫টা বছর রাজ্য শাসন ক্ষমতা মানখা বিরোধী দল নি ভূমিকা পালন খাইকা ২৫টা বছর এডিসি নি বিরোধিতা খাইবে এডিসিও ২৫ বছর ক্ষমতায় রহরকা কিন্তু সেই সিপিএম ত্রিপুরানি তিপ্রাসার এডিসি তাঙ্গই ডেভেলপিং ইয়া এডিসি তাঙ্গই টাউন স্নামাইয়া আপনি জবাব বরেই মালিয়া এডিসিও কাইসাপন টাউন স্নাম মালিয়া এডিসিও কাইসা টাউন স্নাম মালিয়া ৩৫টা বছর ৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার ১০,০০০ নিবিসিংহ ১০ ভাগের ৭ ভাগ এলাকা ৭০% এলাকা শতকরা ৭০% এলাকা ১৬ লক্ষ তিপ্রাসার বসবাস ও এডিসি এলাকাও বাদ বাকি জেনারেল তো বাগেই রেখা ও শতকরা ৭০ ভাগ এলাকাও একটা টাউন খাই মালিয়া ২৫টা বছর এডিসি শাসন খাই নাই ৩৫টা বছর সিপিএম শাসন খাই নাই তিপ্রাসার সমান্তরাল ভাবে ট্যাক্স রব তিনি ডেট সানা থাকে তিপ্রাসারক জিএসটি যত প্রকার ট্যাক্স চিনি রাবার ফালমানি ট্যাক্স মিলে হই নাই ১০,০০০ কোটি উপর ট্যাক্স রব কিন্তু নরক সিপিএম রক যে চালু খাইকলাং মানে তিপ্রাসার তলাও খিকলাই নাই যে নরক অভ্যাস খাইকলাং মানে সেই অভ্যাস নি পুনরাবৃত্তি গতাই না তাবুক জোড়া তিপ্রাসার এলাকাও ডেভেলপিং ইয়াত কাইসা টাউন করে ঠিক আছে তিপ্রাসা এলাকাও ২৫টা বছর সিপিএম রক এডিসিও শাসন খাইপ্র ৩৫টা বছর রাজ্য শাসন খাইপ্র নরক টাউন খাইমালিয়া কিন্তু তাঙ্গাই এডিসি এলাকাও নরক এডিসি তো বিরোধিতা খাইকা কাহাম কক কিন্তু তাঙ্গাই নরক শাসন খাইপ্র এডিসি এলাকাও টাউন স্নামালি আপনি যুক্তিবো তো নরক সাইয়া আপনি সলিউশনবো তো রিয়া जों तो एडिसी एलाकाओ एडिसी नि बिसिंगतै रांनि क्षमता करै हानि क्षमता करै टैक्सेशन नि क्षमता करै एडुकेशन नि पावर करै ल नि पावर करै नि बागै बलं नि पावर करै नि बागै एडिसी एलाकाओ टाउन स्नामया डेभलपमेंट खाइमेया हिनै जों तो बुजगनानि चेष्टा खाइतङ आबनो दाबि आदाय खाइनानि चेष्टा खाइतङ किन्तु नों सीपीएम नोंनो राज्य क्षमता नोंनो एडिसी क्षमता दंफ्र ना नों आ सल्यूशन खाइका जों तो राज्य बसिनि क्षमता से करै जों आंचलिक दल हंगाके सब समयनो बलि तलामा दङ तिप्रासानि कक्साव होनाय किन्तु नों तो पाहाड़ी बांगाली बाई बाई मिला मिशा थाकते चाই बिया करले खतिनाय সেই দল সেই কক্সানাই দল বিদেশীদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে নি সানাই দল হামজাগলাইনাই দল কোন আর নেব রক্ত সবার লালহীন সানাই দল জাতপাত খাগিয়া দল কিন্তু नों तानि এই বিভেদ সৃষ্টি খাইকা नों तानि सल्यूशन खाइमालिया একটা টাউন খাইমালিয়া আর যদি খাইনে মাই আঙ্গাকে এডিসি नि बिसिंतै जे क्षमता करै आ क्षमता करिनो तांगै जनगण साइखना रेलिया आ क्षमता करिनि बागै आन्दोलन खाइनि तांगै आबनि सल्यूशन खाइना बागै चेष्टा खाइलिया আর नों ताबुक जुक्ति रेनाय जे केन्द्रआव ताफ्र कांग्रेस सरकार हिनै किन्तु सेई कांग्रेस बायतो निनि मिताली चलै दङ आफ्र केन्द्रआव कांग्रेस यूपीए प्रथम गभर्नमेंट दंफ्र
आं हासालनि कक्सान सालिया 2004 जे समय फार्स्ट यूपीए गवर्नमेंट फाइप्रो आपरो तो सीपीआईएम नि समर्थन बायनो कम्युनिस्ट नि समर्थन बायनो यूपीए सरकार चलो आपरो तो चाप सृष्टि खायनै नों एडिशननि बाङै अधिक क्षमता आदाय खायमा कामो द्वितीय यूपीए सरकार जखन नों परमाणु बिलनि विरोधिता खायनै सरकार याकार मानगांके आपरो त्रिपुरानि एडिशननि बागै अधिक क्षमता सानैनाय एडिसि हानि क्षमता रेदिनि सानैनाय आपरो तो नों विरोधिता आरो आबनो आ बिलनि पास खायना बाङै कक सायमा कामो कारण सीपीएम नि बिट सिंका त्रिपुरा पश्चिम बंग केरला और 3टा राज्य से और 3टा राज्य मिली से सीपीएम ने बिट जखन के त्रिपुरानि बागै त्रिपुरानि बर 35 बছর सीपीएम न भोट दुगै 25 बছর एडिसि नि त्रिपुरा सरक सीपीएम नि ऊपर आस्था फुनगै आ एडिसि नि थाने हानि क्षमता रांनि क्षमता साननानि तनरक दाबि खायमा कमङाफ्र केन्द्र न चाप सृष्टि खायमा कमङ निनि सारा तो केन्द्र सरकार तो चलिया परमाणु बिल न तै जदि कक सायमान गांके आपनि तैबो कक सायमा कमङ त्रिपुरा सानि आसुनो दर दिंगाके अथच नरक ताम खायका आ समय विभिन्न आंचलिक दल आईपीएफ टिंथों आईएनपी टिंथों जे दल रक अधिक क्षमतानि दाबि खायका से अधिक क्षमता दाबि खायनै रक न आइयो एडिसि सानप्रति जेस न नरक खक्ति मुसुमा हाय बेंगाइमा हाय विरोधिता खायनाय एडिसि साननाय रक नरक सकमरना चेष्टा खायमा हाय एडिसि साननाय रक नरक तिनि बरनि जे दाबि दाबा नरक चापाय तन नायमा हाय नरक सीपीएम एडिसि तंफ्र तै राज्य तंफ्र तै केन्द्र समर्थन रविनाय नरक केन्द्र सरकार चलक तंफ्र तो नरक से एडिसि निबो तो तब एडिसि अधिक क्षमता साननाय आंचलिक दल रनिबो तो विरोधिता खायका बरन तो सुजुग रलिया ना निजे खायका ना बयना खायना रेका आबार ताबुक जितेन बाबू कक कतर कतर साव कक काहाम काहाम साव जितेन बाबू पार्लामेंट कक साका बुफर कक साका 2014 जे समय लोकसभा यूपीए गवर्नमेंट फाइलिया नन सरकार क्राइखा जे समय 2018 विधानसभा तुमुल भावे पराजयनका सीपीआईएम रक बामफ्रंट रक आबनि परवर्तीकाले 2019 नि सेका क्रेडिट नाना बागै एत दिन एत बছর 35 बছर मैतमाय आफरंगाके जस्ट किसी सानि बागै नों लोकसभा ओ कक बरक आं बरुमान स्क्रिप्ट नाय हिनै आफरका कक साका कक बरक भाषानि बागै आफर कक साका आफर सरकार थांसि पाइका निने एमपी पद थांतै आफरको नों मैतमानखा किन्तु 35टा बছর 25टा बছर नों मैतमानलिया कक रक आर ताबुक राजानि विरोधिता खायनाय विभ्रांति सृष्टि खायनाय जे राजा नन तिनि अ राजानि विरुद्धे विभ्रांत सृष्टि खायनानि मतफान नन काबिल स्नामखा नन सुजुग रोखा साब्रम भोट पास खायनाय त्रिपुरासानि थानसानि जे थानसानि नों अपप्रचार खायो जे थानसानि विरोधिता खायो जे थानसानो नों खक्तै मुसै सेलें जागो आ थानसा जे खक्तै मुसै नों सेलें जागैनाय खिबि माने आ थानसानि खक्तैनो नों सलागै ताबुक एमएलए ngैनाय साब्रम थेके एमएलए ngैनाय त्रिपुरासानि भोट नावै पास ngैनाय नों तिनि सै थानसानि खक्तै सलागैनो सावैनाय नों तिनि विरोधी दल नेतानि आसना आसगैनाय नों तिनि त्रिपुरासानि बागै कक सावैनाय विरोधिता खाया करेनि ताबुकबो राजानि विरोधिता खायनानि कक सारन नों औकात मानो वास्तव कक साकांगा जतन साजागें आर सावो आनिथिकेल अजुक्तिक कक सावैसै त्रिपुरा मथानि नेतारक गारि काहाम काहाम कायगुरिउ एमएलए एमडीसी रक तार माने এই যে সানানি नायो जे सीपीआईएम नि नेता अथवा जितेन चौधरी बाबू हुंकाके रिक्शा चालक दे विरोधी दल नेता हाय गुरितम जितेन बाबूनोबो तो आं रिक्शा चालकैनाय बाइसाइकेल चालकैनाय विरोधी दल नेता ngैनाय कामी कामी गुरिमान नगिया नों जदि त्रिपुरा मथान नेतारक बोलेरो स्कर्पियो कावै गुरिउन साकांके एमएलए एमडीसी रक नों रिक्शा काय गुरि दे नों लातांगै स्कर्पियो काय गुरि एस्कॉर्ट नाइट नोंके तांगै गुरि नों रिक्शा काय गुरि दे सारा त्रिपुरा विरोधी दल नेता रिक्शा कावै थांगै आफरां माने नाय नों निजे आगरतलाव जे निनि 3 तला 4 तला बिल्डिं तमान फालै रे निनि नक बरतं पाल पाल थाङैनै जों गेरेबै फुनुंनाय नों कि निनि एमएलए बात्ता एमपी बात्ता बाया नक सनाम kana निनि बसानोबो नों फ्रान्स फोरोंमाने आकगनोबो नों सादि अथच नरक सीपीएम बामफ्रन रक सीपीएम नामलो पारा पाराव तामसा इंग्लिश मीडियम चलिया बांग्ला सिमिस चले दी इंग्लिश मीडियम पढ़के चाकरी मांगला हने अपप्रचार खायका
Hingga tanggai neng CPM neta Jiten Chaudhary ke English forongai neng nijen busano France horka France thangai neng ke selfie nanai Tipramothan neta rok MLM di sirok selfie na wini sao neng selfie nama ke France thangai neng London thangai neng selfie nama ke neng bides tour khaima ke MLM di sirok ni package tongo MP rong ni package tongo a package bai borok jate nijene elakano naithok thung ne borno bides tour khainani sujog rojak a kokno saya kari neng tangai onno opoprosar khaiba bo goriya nugya ka baike nijene elakano develop khaineba nengbo to abo gori khanable nengbo to a package bai gori khanable nonobo to tabuk silsai manble omai ojuktikok যারা টিপ্রামত নেতা নাম দাইকে সানাই বো নেতা রিস্কা চালকইলে গুরি তংখাবা একজন নেতা না ফোন তলাং রিস্কা চালকই অটো চালকই নাই এমএলএ এমডিসি নেতা খাই নাই কামি কামি গুরি মান নগিয়া অসম্ভব কক অযুক্তি কক নিজে খাই মাইয়া বই খাইনি নাকি আমরা কেবেং নানি পেটের 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 আমাদের বাঙিনা রাজ্যনি জনগণ থানে মনো আপিল খাইও যে দল 35 বছর খাইমালিয়া যে দল 25 বছর এডিসি ক্ষমতায় তঙি নাই খাইমালিয়া অথবা খাইনানি কোনো ইচ্ছা করে যে দল চিরজীবন বিভ্রান্ত খলাইকা যে দল খাইমালিয়া তো খাইমালিয়া ন বইন খাইনা বরলিয়া সানা বরলিয়া সেই দল বুতের সেই দল যদি তিনি অকক রক্ষা কাঙ্কাকে বাংলাও কাইসা কক থং হেব ভূতের মুখে রাম নাম হমা হাইব ভূতের মুখে রাম নাম না ওই নাই ভূতের মুখে যদি রাম জপ না খাঙ্কা আবো তাম অং আমাদের ওয়ান শক্তি বুঝি দি একটা কক শুরু মইতো না রাখতি কোনদিন জিতেন বাবু মহারাজা হাই মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিকনি ইতিহাস তামা আবাং সানা থাঙ্গিয়া কিন্তু বর্তমান মহারাজা হাই তিপ্রাসা খরকসা থাপরা রাজা খাঙ্কে আগরতলা হাও থাঙ্গি আসগই নাই তিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে ছাত্র বাই থাঙ্গি নাই হাও থাঙ্গা আসগই নাই তিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে মূর্তুর জবাব রই নাই আগরতলা থেকে দিল্লি বারবার লাইছো নাই তিপ্রাসানি কোনো সমস্যা কাঙ্কে তিপ্রাসানি গানাও থাঙ্গি বাঁচানোর চেষ্টা খাইনি চুকথুং চুগিয়া থং বুবাগ্রান লগে তংনাই নেতারংনি চরিত্রনি কক আং সানা থাঙ্গিয়া নুখুং খাকাঙ্কে কামি খাকাঙ্কে সেকালবো তংনাই মতাইবো তংনাই কাহামবো তংনাই হামিয়াবো তংনাই যতন তুই শিখাইছে দলবা কিন্তু যে বখরক বসে ঠিক তন নয় চিনি বাগৈ চিনি বখরক তিনি ঠিক তঙ্গু বাদ বাকি তলাও কিছু কিছু চাইয়া তংখা আপনার সংশোধন খাইনেন দায়িত্ব জনগণ এবং পার্টিনি কার্যকর্তারনি जोंसे আপনার ঠিক মা খাইনাই বুবাগ্রা কামি কামি থাঙै নাই তংইয়া যে সমস্যা প্রবলেম তামো কামি কামি থাঙै নাইনান সম্ভব বইয়াইছে त्रिपुरा जो 587 एडिसी एलाका विलेज दंगो 5000 खान ऊपर पारा दंगो 5000 खान पाराव थाङै समस्या समाधान खायनो सम्भवया जों निजेरा थानसाङै जोंसे निजेनि समस्याना समाधान खायनो बागै जों से चेष्टा मा खायलायनाय जों से मा हामनाय जों जदि तंना रिंगिया तै तो कुरै रजागैबो तेसा हारपेगो थाङै लेतो खांके वा खाय आबो महाराजानि दोष याबो चिनिसि दोष चिनि नेतारनि दोष चिनि कामी तंनाय नेतारनि दोष जों जनगणनि से दोष মহারাজানি কোনো দোষ করেই সেই মহারাজানো जों নিজেরা দোষ খাইও নিজেরা চায়া খাই নিজেরা ঠিক মাইয়া অথচ চিনি বাগै কাহাম খাইনা বাগै ফাইকা চিনি বাগै জান রই তংকা সেই মহারাজানো जों সম্মান রই মিয়া সহযোগিতা রই মিয়াকে এটলিস্ট সমালোচনা তো তাকাই দে এটলিস্ট সেই জিতেন চৌধুরী সংঘাই বরক যে বরক শুধুমাত্র সমালোচনা খাইনা রঙ কোনোদিন সমাধান খাইনা রঙিয়া সমাধান তো বইরে ফাইনা রঙিয়া সেই বরকনি কক বাইতো হাত তালি তারে দে সেই বরণে কক বাই যদি হাত তালি রই নাই তিনি মহারাজানা খিগলাই রিমা খাঙ্কে সেই বরণ পাশে জীবন বাসাই কক সাইয়াইছি সেই বরক কোনোদিন নরনি সমস্যাও সমাধান খানের বাঙাই ফাইয়া সেই বরক রক আগেও যেভাবে কল্পনা জমাতিয়া সিপিআইএম নি মেম্বার বোথার জাগৈ বিশাখাপত্তনমনি রেপ খাই তো বুজাগৈ নক খিগলাই ফাই কোনো জবাব রলিয়া যে সময় বরক সরকার তাই ক্ষমতায় তংফ্র রবি লিটন দেবর্মা ওয়াক সই তক্থই জিরানিয়াও বোথার যা কাফর যে সময় বরক সামালিয়া সমাধান খাইমালিয়া যে সময় বরক তিনি এই শুকুরাম দেবর্মা এসডিএম বোথার জায়গায় আমাদের সমস্যার সমাধান খাইমালিয়া বরনি ক্ষমতায় তংফ্র তাবুক বরক খাইনা থাঙ্গিয়া তাবুক বরক খাইমিয়া তাই খাব খাইনানি মানসিকতাবো করি কিন্তু বুবাগ্রা তিনি
বুবাগের নেতৃত্বে প্রত্যেক ত্রিপুরাসানের সমস্যা जों বাঁচানাनै সলিউশন তোমনাनै সমস্যা খাইতাম আই সমাধান খাইনাनै চেষ্টা খাইতাম সমাধান তোনাनै চেষ্টা খাইতাম কোন ত্রিপুরাসানি যদি চাই আঙ্কাকে जों খরাং তিসানাनै চেষ্টা খাইতাম সরকারও তঙ্গইবো जों সরকারनि যদি নীতি চাই আঙ্কাকে আবনি বিরোধিতা খাইনাनै চেষ্টা খাইতাম সরকারও তঙ্গইনাই সরকারও মানকা মন্ত্রী মাখাইনাই আবনি বিরোধিতা খাইয়া কক তঙ্গিয়া কিন্তু তিনি চিনি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা যদি মন্ত্রী পদ তংতই যদি কক বরং তুই কক সাকাকে আবনি মিডিয়াও প্রচার খাইয়া চিনি রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ যে সরকার তংতই সরকারনি ট্রেজারি বেঞ্চনি এমএলএ ততই যদি সরকারনি বিরোধিতা খাইনি চিনি ত্রিপুরাসানি হকনি কক সাকাকে আবনি প্রচার খাইজা গিয়া চিনি এমএলএ পল দাংশ যদি ত্রিপুরাসানি কক সানান নাই নাই চেষ্টা খাই তংকা আ জিনিস না মিডিয়াও ইউটিউব প্রচার খাইজা গিয়া শুধুমাত্র ত্রিপুরা মথন বাইকে সবাই নাই বইনি ইন্দন বাই ত্রিপুরা মশানি বিরোধী বাইকে খাই আবনি কক মিছি প্রচার খাইজাগো অমাইতে প্রায় জোর চলাই দं কিন্তু মৈতনারক যেদিন বুবাগ্রানো খিকলাইখা বুবাগ্রানো যেদিন ক্রাই রেখা আমার বুবাগ্রা ক্রাইয়া ত্রিপুরাসার ক্লাইনাই ত্রিপুরাসা জাতি ক্লাইনাই যে 70-75 বছর সলিউশন খাইমালিয়া আর সলিউশন তুবনানি বুবাগ্রা যে চেষ্টা খাইতাম না আবো বিফল থাঙ্গাকে নরনিন খতিং নাই নুখাবলে সিপিএম রক কংগ্রেস রক 25টা বছর রিয়াং শরণার্থী ব্রু শরণার্থী সমাধান দংখা তুইও বুয়া হাকঙ্গ বুয়া রেশন বন্ধ খাতে খাইজাকা তিনি মহারাজা বাসাওইনাই যখন সমাধান খা আপনার পগই থাকা তিনি মহারাজা তংমা কারণে আগরতলাও দেববর্মা সুধীর পুত হিনইব আংহাই সাধারণ দেবিদ মুরা সিং থাঙ্গি সাইচং আসংমা বাই 24 ঘন্টানি বিসিঙ্গ বুথার জায়গায় সাইকি সমাধান করে রবি লিটন দেববর্মা সাল কথাং কথাং তাবুক দেববর্মা সুধীর পুত হিনজাগইব আবনি বাগै आंहाय देबिद मुरा सिं साइसुं फान थाङै आसु खांके महाराजानि मोखां नाहारै चिनि थानसानि मोखां नाहारै 24 घन्टानि बिसिङाव सलिउशन मारो एरेस्ट मा खायसि अमनखन रक हिसाब खाइलिया जितेन चौधरी संग माहाय खाइनि हिन मने खायो अनन नेशनल पार्टीनि लिडार रक अबायके सामं तांनाय टिब्रासारमै कक्सनि मने खायो खाइदि क्रिटिसाइज खाइदि टिब्रासारनि बाय सामं तांनायना बुखा सबायदि निनि फायदा दंनाय लस दंनाय भबिष्यत प्रजन्म सुरक्षित दंनाय सुरक्षित अंगिया दंनाय अब मैतनारक दे खाइदि टिब्रासारक टिब्रासान मै कक्सनरक सिमी बोलेरो स्कॉर्पियो कावनी सादे जितेन चौधरी स्कॉर्पियो कामानो कता सादे वानसाय मेले मंत्री আগরতলা বড় বড় ফ্ল্যাট তি সামানো কতা সাদে অম আনইথিক্যাল কক রন নরক আবনো ন ইয়াফা খরব দি বো এমএলএ বো এমডিসি সাইকেল চাল হইনে পারা পারা গুরিনে বনি জনগণ মাই মালাই মানাইবা আর সরকার সে বর্ণ গাড়ি রেইরব সরকার সে বর্ণ 1 লাখ বাত্তা রেইরব পারা পারা গুরি দি বড় সমস্যা সমাধান খাদি নাই आं तिनी फेलंग तैसे आनी पाराव एलाकाव गुरिमा दङ 157टा कामी दङ 25टा बिसिव 157टा कामिव एकदिन के गुरिनाके 157 दिन नांगौ प्रत्येक कामिव सगनानि चेष्टा खाइ दङ डेली गुरिबि दङ 365 दिन 300 दिन गुरिब जेल थांका नरनि बागै केस राखा निजेनि राबार बागान फालका तारपरेও डेविड मुरा सिं संहाय बरक हामिया এই জিনিস খাইতং তবে ত্রিপুরাসার মাই সামং খাইকাंके ত্রিপুরাসারক চিরকাল নন হামবাইরি থাंनाय নন প্রশংসা খাইতनाय आ চিন্তাধারা খাইনে जों दफानि सामं तांगिया आ चिन्ताधारा खाइनाय दफानि सामं तांबो माया तांनोबो ता थांदे दफानि बागै जातिनि बागै सामं तांनायके जे दफानि बागै नों सामं तांनाय दफा बाय नों केबें जागनाय खक्ति मुसु जागनाय तबो मा खाइनाय आ दायित्वना पालन खाइमा थांनाय आर सालसा नों प्रशंसा खाइजागै बनि मूर्तिनि सागाव सुबसुति जागनाय शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश स्वाधीन खाइना बागै बिन परिवार शेष थांगा फिनिश खाइजाखायसि बिनि देशनि बरक बायनि फिनिश खाइजाका तिनी स्वाधीन खाइरनाय बरकनि मूर्तिनि सागावनो तिनी सुति जाका आबं नाय महात्मा गांधी भारत स्वाधीन खाइना बागै बहुत अबदान खाइका किन्तु बबु सै मुसुक हिनजाका बबु गुलि खाइ बुथार जाका जों टिप्रासान बागै सामं तांमाने किच्छु माय आइसि किच्छु मानाने आसाबो खाइया सन्मान टुकुफान माय आइसि टिप्रासाबायनि खक्ति मुसु जानाय टिप्रासाबायनो लाठी रोजागनाय टिप्रासाबायनो सालसा तखाक जागनाय साइमानो हाइपान मा खाइनाय आइसि आर माइके खाइनानै मानसिकता खाइयासा बलिदान रियासा कोनो दिन जातिनो मुक्ति रिमिया कोनो दिन जातिनि बां सामं तांमै आइसि तांगै तंगो खाइ थानाय तबेके नरक लगैरनाय रियाबो नरनि उपरनि याकारि रेखा लगैरि आंका नरक मा बुगिनाय थांनाय 70 बছর बुगिमा हाय लगेरे खांकाबा तेरेब जेटा समाधान चेष्टा खाइ तुंहाय समाधान दिगि थांनाय महाराजा फायै जे एडिसिनि बाजेट आंगो बाजेट न खुशिया तबे के एटलिस्ट 260 कोटिले बाजेट मा बारि रेखनबल ताकलाय
দিল্লিनि থেকে ডাইরেক্ট এডিসিব आर्टिकल 75 पास खाइनाय डाइरेक्ट रां रहनानै जुनाल साब जुनाल प्रबोधन तो ताकलायनि सिमिमा खायकेनाबले हानि क्षमता रिसिनाय जोटलेन खासलेन जोटलेन जागा ट्रांसफार खाइनायनि क्षमता एडिसिब रिसिनाय हिनि तो साइन एग्रीमेंट मा खायकेनाबले फरेस्ट पार्टनारनि क्षमता तो एडिसिब क्षमता रिसिनाय हिनि तो त्रिपुरासा एकर्ड मा खायकेनाबले लेरि तंगो दगै तंगो सालसा तक मा खाइनाय 80-82 सन इंदिरा गांधी बाय चुक्तिंखा 2 बছর পরে 84 सन 23 আগস্ট बिल पास मा खायकेनाबले बिल पास खाइमान परे लगे लगे या सीपीएम रक बेंगाइखा सीपीएम रकनि एमपी रक थांगिया किन्तु तार परेबो 1 बছর परे तो एडिसी इलेक्शन खाइनाय एडिसी ताबक वास्तव नाबले जे एडिसी न अवास्तविन सका अवास्तव एडिसी न 25 बছর सीपीएम रक सावैनाय लुटाई पुटाइनाय त्रिपुरासानि एगेन्स्ट सामुं तांखानाबले 100 रुस्टार चालू खायकेनाबले जे एडिसिब तिनि सीपीएम रक समाजनि कक साका अथच समाजनो सम्मान लिया सेई एडिसिबनो चिनि जत समाजनो बात्तारन व्यवस्था खाइनाय सम्मानन व्यवस्था रां पैसा गरिफन व्यवस्था खायकेनाबले महाराजा चेष्टा खाइ दङ किन्तु शक्ति कमबा मुसुं माहाय जागा सगै मेमसक सिबले चेष्टा तो खाइ दङ विरोधिता तो खायनाबले केबेंगै तो तंगेनाबले किन्तु जों चेष्टा खाइ दङ साक्तारि दङ हिनजागैबो खुक्ति मुजागैबो किन्तु बरक जोंनो जारा क्रिटिसाइज खायनार बरक चेष्टा खायो नाकि सहयोगिता खायो ना चेष्टा खायो ना सहयोगिता खायो आइगिबो खाइया ताबुकबो खाइया भविष्यतबो बरक खायगला शुधुमात्र त्रिपुरासानो सकमरनानि बागै बैनि इन्धन बाय पंगैनाय आगरतला बिल्डिंस नामैनाय बनिजेन गारि कावैनाय बैनो सिमिनो आगरतला बिल्डिं तां गारि तांनि सानानि सिमि सिरंनाय ए जितेन बाबु साव धिक्कार जानो नरनो चिन्ताधारा नरनो चिन्ताधारा बाय सालसा इतिहास नरनो माप खायगला जायबाबे इतिहास दशरथ देवर मना माप खाया मने कांड कीर्तिनि कारणे तिनि त्रिपुरासार बुगिमा तंगो सेइबाबे न इतिहास नरनो माप खायगला नरने आमलनो त्रिपुरासार बुथार जागो लाइन सौइनाय गुलि खाय बुथार जागो आबने कक साया नरने आमलनो त्रिपुरासारनि राजमाला सक जागो त्रिपुरासारनि इतिहास न हुनानि चेष्टा खायजागो नरने आमलनो कायसा कायसा त्रिपुरानि इतिहास महाराजा वीर विक्रम एयारपोर्ट ताबुक जे तंगमानि आबनो रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि बुङै एयारपोर्ट खायदि हिनै नरने आमलनो प्रस्ताबति साजागो कांग्रेस प्रस्ताबति साका नरक सीपीएम रक समर्थन खायगा चुपचाप नरने आमलनो राजबारिनि सिगाङो खुदिराम बसुबाय निनि तै खरकसानि मूर्ति आसक रजागो पगै थांका चोगलाक नरने आमलनो हजार बरक बोरै रेप खायबोथार जागो नरने आमलनो त्रिपुरासा दफानि बागै मुक्ति नाना बागै कोनो आन्दोलन खायमिया कोनो कक सायमिया এই কংগ্রেস পগৈ থাঙ্কেংলাক আর নরনি আমলনো त्रिपुरासारक रेगा बायनो जीवनखा आइवाय बायनो जीवनखा हिनिनाय वान संनानि बररनि माइन्ड मेकअप खायमा पायो अ रेगातै लेबार गिरि खायनानि बादै तै आबनि सागातै स्वप्न सुनगै मालिया आमहाय चिन्ताधाराबो लां थांगासिनि त्रिपुरासार न त्रिपुरासा एलाकाके टाउनङै मांगलाक त्रिपुरासा गांके निनि लिकुर लाइसेंस नाय मांगलाक त्रिपुरासा गांके पेट्रोल पंप खुलक मांगलाक आवान सक मंगा चिन्ताधारा 35 बছর नर क्लाङै थांगा त्रिपुरासा ब्रेन नरने आमलो ना बंग बेबाक नरने आमलो रोमान स्क्रिप्टनि विरोधिता खायनाय कायसा भाषानि ऊपर विरोध प्रतिक्रिया खायनाय भाषानि ऊपर पर्यन्त विभेद खायजागो बांग्ला बाइस खाम मासिने हिनिनाय तिनि चोर अल्टा कोतवालको दाते हिमाहाय जितेन चौधरी 2019 बिनि एमपी पद पाइना सिगां थाइसा कक सामान्य डेली प्रचार खायलायो लास्ट कायसा कक साइरैनाय खायमियाफोर कायसा कक साइरैनाय क्षमता करिफोर कायसा कक साइरैनाय क्षमता तंफ्र नर 35 बছর जेता त्रिपुरासानि बिरुद्धे कांड कीर्ति खायमानि इतिहास नर हुइ खिबिनान चेष्टा खायो आगि तामुं खाबो साइमिया किन्तु मकल बायथां आसाय नगैनाय ताबुक त्रिपुरासारनो जे सोकलगमानि मेन जे दाय इंगा सीपीएम आबो किन्तु नगै फायखायसि आंतै नेशनल पार्टीनि कक साया किन्तु सीपीएम बो क्षमताय तंगैनाय क्षमतानि अपव्यवहार खायनाय त्रिपुरासारनि बिरुद्धे सामुं खायखायसि आबोनि बाङै सीपीएम ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इंडिया त्रिपुराओ कम्युनल पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट हिनो कम्युनल पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट कम्युनल पार्टी সেই কমিউনাল পার্টি কমিউনাল নাই কমিউনাল এলাকাও সিমিনো বাজেট খাইনাই তিনি যে বিল্ডিং কতর স্নাম রেখা তে 100 বছর ফানসং আপনার স্লাবনান তগনাই চিনি রাংবাই त्रिपुरासानि टैक्स रिजाक रांबाय त्रिपुरासारक जे टैक्स रबो त्रिपुरासारक बो हजार कोटी रां रो आ कगनन र खुलगै सापाइलिया
তিনি ও যে বিজেপি রকজন ত্রিপুরা সাথে তোমার সিপিএম রক যে কালচার খাইকলাং মানে সেই কালচার অনুসরণ খাই না মাই চলাই দङ যে ত্রিপুরা সাঙ্গা কেন ত্রিপুরা সানা মা থাকনাই ত্রিপুরা সানা বাজেট কম बारनाय नरक सिपिएम रक आबो सिस्टेम सुनाम कलां माने आ सिस्टेम न सबायनानै जों सेस्ता खाय दङ आ सिस्टेम नि थेके नंखारनानै जों सेस्ता खाय दङ आर आ सेस्ताओ दै लुनानै सेस्ता खाय दङ जितेन बाबु सं जीवन नरने आमलो गन्दा सराव मेनिनजाइटिस हाजार हाजार थैप्रो नरक त्रिपुरा सरक थैप्रो समाधान देखायमाका मेलेरिया थैप्रो समाधान देखायमाका दैमा नुया तांगै 35 बছর ताकबो तिनि नरक सावो ए कामी कामियो ত্রিপুরা मथा सरकार फैम पर दैमा नुया गाबो तो 35 বছর नरक सुजुग मान थाका 25 বছর एडिसि सुजुग मान थाका आफर तो तैनि अंतत समाधान खायना नां माने 35 বছর 25 বছর नरक समाधान खायमालिया आर ताबुक लग लग खायदिनि बयनोको सावो जे मानैनो नरक 35 বছর खायमालिया खायनानि चेष्टाबो खायलिया आमानैनो बयनोके 2-3 বছর साधारण एडिसि बायन खायदिन सावो नर राज्य एडिसि केन्द्र जत सरकार तंगैसे नर खायमालिया आर आबना एडिसिबो ত্রিপুরা मथारक ত্রিপুরা सानि बागै दाबि सानै आदाय खायनाय समाधान खायनायनि बागै जे चिरिगि तनै बनखे लग लग से खायदिनि सावो नरहाय बातपारि कक सावैनाय ত্রিপুরা साना जत समाधान खायमासनै सावैनाय जों एडिसिबो बुटनाया नरक बिब्रान्त खाय बुजगै दं जों बुट ए मुलेसे नाव जे ত্রিপুরা सानि समाधान एडिसि बाय अंगिया समाधान खायनायके ত্রিপুরা सानि एकट खायनाय ত্রিপুরা सानि दाबि आदाय खायनो नांनाय आ पलिसि आ जुक्तिनो नावैसे जों तिनि बुट खाय जों कोनो दिन साया जे एडिसिबो एडिसिनि बिसिंते जे रां तमबायनो जथेष्ट नि जों कोनो दिन साया ओ एडिसिनि रां बाय तिनि अ जागावो ओ एडिसिनि रां बाय तिनि अ जागावो तिनि जों अ जागावो सुता बाखांकेनो उन्नतिं स्नेन जों कक साया नरक सिपिएम रक तामखाय नक बाखा सुता बाखा कय बाखांकेनो खाखला फुलैनो जों सुता बाखा कय बाखानि बरना सावरे गा लिडार्स नामकेनि जों ता ककनो साया जोंबो तो सुता बागो जोंबो तो कय बागो नरहाय राज्यनि फान जों माया केन्द्रनि फान माया लिमिटेड रिसोर्स न तैनो जों तो सुता बागो सुताना बागमान तो जों खाखला फुलैनो सुता बाखानि साया आमा बाय जों हामक्राय माया सिनि थानिबो रांनि क्षमता नांहैनोसै सावो टैक्सेसननि क्षमता नांहैनोसै सावो एडुकेशननि पावर नांहैनोसै सावो आ सामान्य बास्तवन खाने बांगे आंदोलन खाय दङ ताबक जेहेतु केन्द्र सरकार जों दाबि रेनाय हिनि गसेकाबा बरक सय खायजाकबा जों धैर्य रमै नासिंगैसि दङ याकारि तो रियाखौ हाल नरत हाल याकारि रेनाय हालनि एगेन्स्टसे हाल चालनो नायो आमोन बागैनो जितेन्द्र चौधरी सन अजे तंगसामुं जे सीपीएम नि जे अ तंगसामुं थांनाय 35 বছরनि इतिहास न मुइतो खायै ते बर्तमान एक्टिविटीज न नायनाय बिनि चरित्र न नायनाय जितेन्द्र बाबुनि अजे तंगसामुं ते ত্রিপুরা सरनि थानसा सबायनाय ত্রিপুরা सरनि विरुद्ध सामुं तानानै जे अचेष्टा न अपचेष्टा न विफल खायना बागै जनगण आपिल खायो ते जितेन्द्र चौधरी न मनोभाव मानसिकता न ত্রিপুরা सांग तो ত্রিপুরা सानि विरोधी नीति ত্রিপুরা सानि विरोधी मनोभाव न धिक्कार जानो गायसि धिक्कार जानो गायनि तिनिना आं अ फेसबुक लाइभ फाय होयसि हामबाय बुबाग्रा लं लिभ ত্রিপুরা मथा लं लिभ ত্রিপুরা सानि दफा थानसा तंगैनाय आयोग लक्थं ते ত্রিপুরা सानि जे एकर्ड खायमानि ত্রিপুরা सानि जे आन्दोलन तंगमानि आमना ते मजबूत खायनाय दाक्तिनो सिनि आन्दोलन ते सिनि मान थायनो बास्तवन खायनायनि फाइसिङो जों तरक तरक आगक थांलायनाय अ कगनारगैनो सबानि सिबाय रुवै जत्तन हामबाय जानो आनि दिनैनि किसिसा बिखुब फेसबुक लाइभ न अर्न मथागो हामबाय लं लिभ।